שבעה, כן, כמו ילדים או מופר, מתוק מדבש, דוד, השם שלו ויחייהו, ורב חודש מתלפמי. ילדים ממש אנחנו עמוק, עמוק באלול, עמוק בעשרת תשובה. אקסטראורדינר, אקסטראורדינר, זה ממיתתו של אדם ניכר. זה שבעה לה ניכר, ניכר, כל מיני קשרה הייתה. כל מיני קשרה, זה צדקת. כמו שכתוב במשה רבנו, כשאחד סובל בשביל הכלל, il est pris pour le כלל, ועל ידי זה מתקיים הכלל. c'est פשוט qu'on est dans ces choses-là בישראל. Je vous dis, c'est Rabbi Tzchok. C'est Rabbi Tzchok, וימאן להתנחם. C'est parce que il est... On m'a dit que ce Shabbat là-bas, on m'a dit que ce Shabbat c'est arrivé, cette affaire. Moi j'étais à Marseille, je n'étais pas à la maison. Rabbi Tzchok il a demandé quelles sont... Donnez-moi les nouvelles d'Aix-les-Bains. À la fin du Shabbat, il a dit donnez-moi des nouvelles d'Aix-les-Bains. Qu'est-ce qui se passe à Aix-les-Bains? Voyez les pelles. Bon, je remercie à Kadosh Baruch Hu que je suis revenu à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est Pinat Hen. On ne peut pas expliquer, ça veut dire des gens qui ne sont pas shayachim, on est... Je ne sais pas si... Je parle des années où moi je suis arrivé, je parle des années où la tzadeket elle a grandi. Ce makom là-bas, c'était un makom de Bnei Olam Haba. Les gens qui étaient là-bas, lors des Hagas, c'était Olam Haba. Pas de Tavat HaMamon, pas de Rodifa HaMamon, pas de Kavod, pas de... ככה היו הציבור שמיים, beaucoup d'Emunah, דיברו על הקדוש ברוך הוא, דיברו על הקדוש ברוך הוא. כשהוא מעשה הקדוש ברוך הוא, פנה ובני לבא, אימם, מצדקת, מפם, עליה השלום. voilà, elle incarnait ça, ממש. C'était là-bas, on a retrouvé. על ידי זה מתקיים הכלל, donc il dit avec le הפסד, quelqu'un qui est sauvé בשביל הכלל, ועל ידי זה מתקיים הכלל, שכרו של האיש ההוא מרובה מאוד מאוד. regardez maintenant c'est elle qui est partie pour le כלל, alors שכרו של האיש ההוא, parce qu'elle est מקיימת, elle מקיימת la ville, sans elle peut-être la ville לא עלינו, je sais pas ce qui serait passé. שמתקן בזה הרבה יותר ממה שהיה משלים התיקון על ידי עצמו. dit seulement cette aliyah qu'elle a eue, ça c'est quelque chose qui se מתקן beaucoup plus que ce qu'on aurait pu être מתקן על ידי עצמה, זה reste encore. על כן אין לנו לדאוג יותר מדי על עניינים כאלו, בזה אנחנו מתחזקים עם הצדיקים, עם החפץ חיים. ידיד נפשי, il écrit maintenant. גם אנוכי הוכיתי בחורף בעניין כזה. il dit je t'écris, j'ai passé ça à lui dit. מבנה הבחור אברהם. il avait un fils אברהם שהיה גדול בתורה ומעמיק נפלא אשר כמעט לא נמצא בדורנו. ואיש גדול גומל חסד בטבעו. ואח באחת את נחם, זה ככה, regardez où ils sont les צדיקים. ככבש לא התבייש ממנו אחר 100 שנים לפני כיסא כבודו יתברך, לעלות נפש כזה למעלה. ce que je sais, c'est que quoi, c'est que quand on l'a rencontré là-bas, לא התבייש ממנו. גם זה אני אומר לידידי, מלחם היה איש יקר ונחמד, ולא תתביישו ממנו אחר 100 שנים.
Baadé Kafshe de Rahamana Lamala. Rodriguez. Donc je remercie à Kadosh Baruch Hu. On a pu faire ce qu'il y a à faire pour elle. On a pu être Mechabed, Ota, Bechaya. Et même après, on a pu venir enterrer ici en Eretz Israël. Ezra, tous nos amis qui nous ont permis de faire cette chose-là. C'est un grand nahat. Et puis, toute cette avira de cette semaine-là, pour nous, c'est une nechama. Pour nous, c'est menachem otam. De voir toute cette ruchniyut palpable שהייתה פה, בבניין הזה. On m'a dit où est-ce qu'on fait les shivas, on fait ici, on fait ici. On reste ici, on va pas ailleurs. Comme c'est un Chesed Elyon. Puis je répète encore, je remercie Akadosh Baruch Hu que au moment où il a décidé de la prendre Kapara sur nous, sur la ville, alors il n'a pas été Me'aneh Ota. Kadosh Baruch Hu il a été chômeur sur sa dignité. Kadosh Baruch Hu לקח אותה בחטף. m'a dit Rav Katzenstein aujourd'hui, m'a dit mais je vois pas qu'elle est partie, toi tu étais à Marseille, toi tu devais être à Marseille pour le Hénin de ton Beth Midrash, pour le Hénin de Ismach Lev et tout ça, tu vois pas. Même ça, regarde voir, même Msirut Nefesh, Bemota, même là-bas quand elle était seule, on s'est installé seule, ça veut dire avec les enfants, mais moi je peux pas être là. Regarde, bonnet. Encore merci à Kadosh Baruch Hu. דמעה עדבס. דמעה תעדבט. זה בערבית. דמעה תעדבט. Qu'on n'a pas, quand il fallait partir, alors c'est tout, que pour nous. Mais voilà qu'on n'a pas souffert de mitat neshika, toute cette affaire. Mitat neshika, je crois qu'on nous a aidés même avec l'hôpital. Il a fait ממש הכל, עשה יפה בעיתו. Moi j'étais pas là, il a attendu בכלל. Imaginez-vous aussi, חס ושלום aurait été מסתלקת. Et moi, j'étais pas là, quel tsar j'aurais eu. Pareil aussi. Et Yehuda, ma belle-mère, j'étais hier. Aussi, elle a attendu qu'ils viennent. Alors que le matzav était difficile, les médecins nous ont dit qu'il n'y a plus rien à faire et tout. Ils voulaient les débrancher, il y avait des melhamot, pas pachot. Et voilà que quand tout le monde était là, voir quelle tfilote avait là-bas, quelle stalkout, regoua, איזה רוגע, toutes ces 24 heures, je sais pas maintenant, 36 heures, 48 heures, c'était ברוגע, c'était sur son lit comme ça, רגועה. ככה היא הייתה בחייה, וככה היא הייתה בהסתלקותה. Que la Stalkut, elle est en fonction de son Chaim. De la même manière que Bachaim Shela, elle était déjà menoteket de ce Olam. Bachaim Chayota déjà, elle n'était pas trop attachée à ce Olam. Donc le nituk n'était pas difficile. Mais nous n'avons pas le temps de faire le chouvé. C'est le pasuk du Mizmor, Beta Eve, qu'on dit. Le même tête, c'est banal sur ce pasuk là. Mais il dit le Rabbeinu Enoch,
כמה קשה המוות. Kama caché un mavet pour celui qui est ancré ici. Combien là-bas la déchirure, elle est tergoua. Quoi, mais on doit prendre Rizugdel. On doit prendre Rizugdel. On doit prendre Rizugdel pour travailler pour l'État. Travailler pour le Tachlit. Travailler pour le Tachlit. Comme ce qu'elle a été, Amela, et Amal, quel Amal elle a mis dans le Hinour. Qu'est-ce que, combien elle rentrait dans tous les pratim du Hinour. Moi, parfois, je n'ai pas le corps pour tout ça, la chokhma et tout ça. Il y a ces choses un petit peu plus pas chaudes. Vous en avez. Après, si les enfants ils sont arrivés à la bar mitzvah, ils voulaient que tout soit bien fait. Elle a appris les ta'amim, Kirat Torah. Elle a appris Kirat Torah. Et elle voulait que ça soit comme, ça veut dire, que ce soit vérifié par elle. Kirat Torah, regardez où elle était cette dame-là. C'est elle qui a fait la paracha de Shmini, c'est elle qui a fait la paracha de Re'eh, c'est elle qui a moins peut-être. En tout cas, toutes ces parachiotes, c'était Avar et Abikoret Shela. Pareil pour la drasha. On avait préparé la drasha. Le maspik. C'est elle qui doit rédiger la drasha. Moi, je ne sais pas parler français. Quel signe et tout ça. Donc c'est elle qui va écrire la drasha. Mais pour écrire la drasha, il faut que je comprenne la drasha. Il faut que je m'assoie et t'expliquer la drasha, quelle est la question de chaque atarié, quelle est la place de Mara et tout ça. C'était une isha d'un niveau terrible. Même quand on parlait des vrais Torah avec elle, il fallait être médaillé. Si on parlait d'un texte, si on parlait d'un truc, est-ce que c'est ce qui est marqué dans le texte? Karaï, mais Miad Mahzira, Miad Metakelet. Je me rappelle une fois, j'avais vu quoi? C'est vrai sur un pasouk. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Comment il est marqué le pasouk? Un pasouk dans le Yudhet de Teilim. Moi j'ai dit, je pense que c'est comme ça que c'est marqué. Elle m'a dit non, c'est pas comme ça que c'est marqué dans Teilim. J'ai dit, bon ami, moi dans ma tête, c'est comme ça que c'est marqué. On a ouvert le Sefer, on a vu que c'est comme elle. Je lui ai dit, alors, comment ça se fait que j'ai ce tarot-là? Je lui ai dit, parce que ce pérec-là, il est aussi marqué dans le Navi. C'est un pérec dans Teilim, le pérec Uthed de Teilim, il est aussi marqué dans le Navi. מדבר דוד השם את דברי השיר הזאת, ויום יציר השם אותו מקו לא לבק אפשרות. ולבא, il y a un ההבדל entre Teilim et ça. C'est quand, voilà, avec ça on a trouvé le תירוץ. Mais le מעשה, elle, tu l'as... Il fallait voir sa avodot. Elle rentrait après tout le Yaakov, après tout sa tête, puis tout ce qu'elle avait fait là-bas. Elle rentrait, vous voyez, le lendemain, moi je ne l'attendais pas. Depuis des années, je lui ai dit, oh, ça y est, c'est tout, toi tu t'occupes des filles, et puis moi je ne peux pas t'attendre. Alors, lendemain, je voyais, mais le Sidour, si elle a fait Arvit, elle a fait Kriyat Shema à la Mita. C'est des choses que les parents, ils ont fait avec ses parents, chez Yehiou, ils ont fait avec elle, ils l'ont initié à toutes ces choses-là. Ils l'ont envoyé dans les endroits où elle a appris toutes ces choses-là. Donc tout ça, c'est des kinyanim. Les tfilot. On a parlé dans Soda Sheshit de ces tfilot. Les tfilot, elle tenait à faire les tfilot. Je ne sais pas si elle faisait les 3. Je ne sais pas si chaque jour elle faisait les 3. En tout cas, voilà, ça, on l'a vu.
quoi elle s'habillait. Avec quoi elle s'habillait. Elle était parfaite, elle était bien habillée, elle était bien, s'arrangeait très très bien avec les gros chims. Avec les gros chims. Avec des gros chims, elle s'habillait, il n'y a pas besoin de toute ces hautes-là. Il n'y a pas besoin de rentrer dans toute cette richotte-là. Beaucoup, voilà, ces nekutot-là. Beaucoup, vous êtes nous. Elle est partie de Nahod. Et nous, on est restés ici à Nahod. Quand on va dire que beaucoup ne va pas, comme ce qu'il a dit. C'est à dire Chofetz Chaim, on est mitnachem avec ça, que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça. On est mitnachem avec ça, ça c'est une nechama. Il me dit Hashem Yitbarach, alors il me dit Hashem Yitbarach, alors on est tranquille. Hashem Yitbarach, ככה השם רצה. אנחנו מקבלים עלינו את הדין, לא רק מקבלים, אלא מצדיקים עלינו את הדין. מצדיק את השם, די זה... מצדיקים עלינו את הדין. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. Quand on sait que le shevet, c'est une makkah d'Akadosh Baruch Hu, que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, alors ça c'est une nehama déjà. Pourquoi c'est une nehama? Parce que on sait que quoi? Que c'est d'Hashem Yitbarach, Hatov, Harachum, Vahomel. Les enfants, tout le monde, la famille, basé chez Hachem Yitbarach. Ici, il n'y a pas des choses, il n'y a pas de regrets à voir. Au Hachem, il n'y a pas de trucs qu'on aurait pu faire ça. Pendant les quelques jours, les heures là-bas, et le Maaseh, le Matzav, il était difficile. Ça, c'est moment, c'est un silo de Akadosh Baruch Hu, il a pris ça. Donc il n'y a pas Meshaïch ça. On m'a dit, il y a des gens qui sont venus être Menachem, on dit que ce genre d'accident, ça arrive. C'est même des Bahourim de 20 ans, qui ont des problèmes comme ça. Donc on doit remercier Akadosh Baruch Hu, qu'on a eu toutes ces années. On doit remercier Akadosh Baruch Hu que ce n'est pas arrivé plus tôt, que c'est arrivé maintenant. Et maintenant, pourquoi c'est arrivé? Pas parce que l'artère, elle tenait plus. Pas que l'artère ne tenait plus. Il a fait tenir l'artère toutes les années. Pourquoi maintenant que il a fait lâcher l'artère? Parce que le voulait être mechaper. voulait être mechaper à l'enu. Donc c'est pour cela que maintenant l'artère a cédé. Et là, ça a fait sa istaklout. Ça istaklout, il faut voir les choses. Si on voit ça comme ça, alors ça c'est une nehama b'fnei atzma. J'aurais dit que dans les brachot de Kitavo, il n'y a pas de nehama. Dans les brachot de Chukotai, il y a une nehama. C'est quoi l'idée? Parce que dans le brachot de Kitavo, j'avais vu ça une fois dans le Sefer. Le brachot de Kitavo, c'est Yakecha Hashem. Tu vois clair que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a frappé. Si tu es conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a frappé, alors là, c'est plus facile. Le est plus facile. Il n'y a pas besoin qu'on te dise, faire comme d'autres, mais t'as les trucs des haies, les racines, les racines, les racines, on n'a pas besoin de tout ça. C'est Hachem. Essaie de manger Yitbarach. Mais quand c'est des touches-tâches, c'est ça la paille. Quand les choses sont. Hamikeri, Hamikeri, c'est-à-dire les gens ne voient pas du tout. Ils ne voient pas le yad. Il y a dans Marquet, ici, un micré, tout ça, donc alors, ça, il faut les hamots. Ce sont les femmes, ce sont adultes. On va. Fatigué, plus tard. לדעת את הדרך.
למה זה לא עובד? עכשיו בדיוק. אוקיי. בדיוק, כן. אני הולך מהר. עכשיו. סליחה. סליחה. En tout cas, déjà, c'est plus tôt que. Parce que demain, on doit monter pour les Shiva. Ça, c'est une première des choses. La deuxième chose, là-bas, au cimetière, quand on va dire 9h30, quand d'aller se laver et tout ça, non, c'est pas 10h. C'est au moins 10h30. C'est au moins 10h30. Être là-bas à la Helka de pavé. Bi Hanania ben Akasha Omer. Maman, ça fait déjà une semaine que t'es partie. Tu me manques toujours autant. Comment concevoir la vie et un monde sans toi? Le manque est terrible à tous les niveaux. Tu étais notre mère, tu étais notre rayon de soleil, tu étais une personne super aimante. Tu étais chez travers, mais tu étais aussi notre ami. On ne perd pas juste notre mère, je perds aussi mon meilleur ami. Mon journal intime, dès que je commençais à avoir des angoisses ou ressentir de la peine, c'était tout de suite maman. Tu étais ma seule et unique adresse, tu savais. Tout ramasser avec un art qui était propre à toi. Ta manière de donner sans compter. Tu n'aimais pas juste, tu aimais aimer, c'était ton essence. Ravitrak a appelé à témoigner, a employé des termes comme personne exceptionnelle, extraordinaire, à qui c'est très difficile de ressembler. Mon père était en train de dire à Ravitrak que ma mère s'oubliait au Beth Yaakov, et Ravitrak lui a répondu tout de suite non, elle ne s'oubliait pas, elle était juste Mechouberet, elle connaissait ses trou-notes, elle savait que son parti c'était une femme qui donnait toute sa personne aux autres. Une femme chez Kula Chesed, elle était Chesed, tu adorais tes petits-enfants. Ayala nous Kesher, Meod Meyouchad, une alchimie qui était propre à nous deux. Ton bitachon Bachem, je me rappelle moi dans les messages, j'ai encore des échanges qu'on a eu ensemble. Des fois, à 10h du matin, ça veut dire à 9h30 du matin, elle m'envoyait un message comme je lui envoyais un petit truc, voilà, maman, j'ai tel ou tel problème. Elle me disait une phrase comme sois attaché à Boré Olam. Il dit il ne te décevra jamais. Elle parlait de lumière, toujours quand là maintenant on s'occupait d'un chidour, et elle me disait, elle m'avait tout un tas de recommandations. Moi j'étais pas tout à fait prêt à toutes ces drichotes. Elle avait plein de drichotes. Pour elle, il fallait que les choses elles soient parfaites. Fallait qu'il y ait un chibour parfait. Il n'y a pas de choses à moitié. Ça veut dire tu te maries, mais il faut que tu sois digne de ça. Et à la fin, toujours, elle disait, elle employait un agent, tu n'es pas tout à fait prêt de te marier. Tu n'es peut-être pas tout à fait prêt. Jamais une vexation, jamais elle se braquait sur nous, quelque chose comme ça. Toujours une finesse d'esprit qui était propre à elle.
Une autre phrase qu'elle m'a écrit aussi, m'avait écrit aussi, il faut jusqu'à que tu ressentes une yarat. Bien sûr, si tu ressens une yarat panim, comme Hachem t'a toujours envoyé, elle vivait pas en fait dans le même monde que nous. Elle parlait beaucoup de lumière. Je me rappelle quand je lui disais, quand elle était en train de prier, ça y est maman, on peut jamais te parler. Je me rappelle encore quand j'étais petit, tu m'apprenais les psukim, et quand il y avait une erreur, c'était tout le pasouk. On reprenait depuis le début, je me rappelle, je te faisais une vague, je te disais répète et répète, sont dans un bateau, répète, ton bateau qui reste, répète. Il n'existait pas de psharot. Tu as toujours voulu la perfection, mais toujours adapté à une pédagogie qui était propre à toi. T'aspirais qu'au spirituel. Je me rappelle que j'allais au collège à Batiam et que tout trajet me fatiguait. Tu me disais, mais Shmuel, ton frère a besoin de toi. Tu n'es jamais choqué par la longueur des trajets. Toi, tu t'es toujours surpassé. Quand je t'envoyais une photo de nous en train d'étudier, je savais que ça te faisait tellement de nachat. Et aujourd'hui, je comprends d'ailleurs pourquoi je suis resté au collège à Batiam toutes ces années. Enfin, c'est cette dernière année, quoi. Je dirais que c'était pour lui faire du nachat pour ces dernières années. Tu as toujours été pour les autres, donc rien n'était insurmontable. Tu prenais le Kiev, le comprenais, puis tu étais Cholef, une solution de ton écrin magique. J'ai des regrets que tu n'as pas pu voir mes petits enfants. Toi qui m'as tellement porté. Ta anava, ton sourire, pas d'ambition professionnelle, de carrière. Je me rappelle des fois je te disais, maman, mais t'es si intelligente, donc tu devrais investir, te faire une carrière. Et toujours la page toute. Toujours la page toute. Et elle voyait que sa mission c'était d'empêcher des filles de se suicider, de soutenir des filles. Ta émouna, ton naturel, ta chorma, ton esprit super rapide, ta simplicité. Je pense moi qui ai fréquenté tes parents depuis près de 2 ans, je vois, et moi et Naï, d'où tu as puisé toutes ces valeurs, ce chesed, cet anava. Pas de moussagim d'argent, une tatkout totale du Olamazé. Tout ce qui, moi chez mes grands-parents, je vois tout ce qui intéresse ma grand-mère et mon grand-père, c'est et bitmimout bepashtout sans aucune gava, c'est que ce qui est spirituel. Zéro magnotam, mais vers les zéro magnotam shundava. Même quand on te faisait une toute petite attention, tu étais si touché. Ça pouvait être par exemple, je te laissais un peu de salade le soir, tu me disais le matin, tu disais merci Yehuda, tu m'as laissé de la salade. C'est pour vous montrer que dans quel monde elle vivait. Une vieille part de pizza. Tu m'as appris la paracha. D'ailleurs, Hachem nous a fait un bon cadeau d'anniversaire à moi et Meir. J'espère que la kriya de cette semaine t'a plu. Je
me rappelle, il y avait un mot dans la paracha, c'était Rakadashecha. Et il y avait 2-3 exemples comme ça de Midel, Minera. Et t'étais mis ta cachette que je fasse que je dise le mot comme tu voulais toi. C'était Rakadashecha. Et elle voulait que je fasse Rakadashecha. Non, c'était l'inverse, pardon. C'est Rakadashecha. Et elle voulait que je fasse Rakadashecha sur le shin. Le tam sur le shin. Implore Hachem qui nous donne des forces à moi et à ton mari. Arrive Kalechama, ta tête de famille à ses jumelles. Léa Shira et Rudraya. Elkana. Une fois, je t'ai envoyé une photo d'Elkana. C'était l'anniversaire de Davidou. Chaque fois que je t'envoyais des photos des petits-enfants, tu étais si verrouillé, je les adorais vraiment. Et tu m'as écrit, faites attention qu'ils ne se sauvent pas. C'était un humour avec une finesse qu'on avait tous les deux le même langage, on se comprenait en une fraction de seconde. Pour Chouel et ses jumelles qui t'aimaient tant, et qui d'ailleurs n'ont pas arrêté de pleurer pendant les shivas. Pour Meir, ce petit sadique, Simcha, ta belle-fille que tu aimais, dont tu étais si proche. Pour Abraham Yeshayak, que tu adorais. Tu courais après le train. Pour Bathsheba, dont tu étais si proche. Pour Ariel aussi. Je me rappelle, tu disais qu'Ariel, il avait vraiment des très bonnes midotes. Hananel qui t'adorait, que tu adorais. Pour David, Yosef, Ayala, Chouki, que tu aimais tant. Et qui aimait tant priver de sa grand-mère. Tania Léa, pour moi, facilite-nous la route, maman. Toi, tu étais notre solution maintenant. Fais en sorte qu'il n'y ait plus de problème. Tu nous as tellement couvé. Aujourd'hui, on va avoir besoin, on va puiser notre oxygène de manière artificielle. Et qu'Hachem nous donne des forces pour continuer à vivre et à faire ce qu'on doit faire pour te ressembler. Va voir, on va l'avoir déjà. Très fort déjà. C'est marqué Vayavo Abraham l'ispod les Sarah velivkota. Et normalement il faut devoir Shosha la Berry, on fait devoir 3 la Berry, et après on fait le Hesped. Mais Abraham Avinu a fait le contraire. Il a fait l'ispod et après l'ivkot. Parce qu'il voulait montrer aux gens qu'avant d'être boché, il faut savoir pourquoi on est boché. Donc il était obligé de faire d'abord le Hesped. Je crois que c'est l'Afshar qui dit ça, j'avais vu. Alors il dit, oui, il a fait le Hesped d'abord pour voir sur quoi on pleure, sur la tzadeket. Et j'ai vu aussi Mila Shaman, toujours Ibadel Haïm Rav Yosef, il parle toujours de Rav Shlomo de Radomsk. Parce que j'avais toujours problème. Pourquoi dans la Torah c'est pas marqué le Hesped de Avraham Avinu qu'il a fait sur Sarah? J'ai trouvé que c'est un midrash. Je voulais un midrash Rabbi de Bifirouche, que le Eshet Haïl, c'est ce qu'il a fait Avraham Avinu, le Hesped qu'il a fait sur Sarah, Imenu.
Batakom Be'odlaïla, il s'est levé pour donner à manger le tzedakah derrière pour Avraham et Yitzhak. Il a fait le tzedakah derrière pour eux. Quand il a fait tout, il dit pourquoi il n'a pas. Il lui dit là-bas pourquoi c'est marqué. Il n'a pas marqué. Je lui ai demandé, il y a un avec qui je parle toujours, un Palgui. Parce que je voulais préparer, mais je vois comme il a Shamaïm, qu'il n'y a pas du temps comme ça. Il aime, il ne veut pas me faire honte. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'est Hachem qui connaît toutes les raisons. Il dit parce que quand Abraham Avinu il est venu, il a commencé, il voulait être maspide, mais tellement il a parlé de. Sarah Imenu, il avait tellement de valeur qu'il n'arrivait plus à continuer. C'est marqué sur Vayakom. Comment c'est marqué Vayakom. Abraham Nispod, ça veut dire Vayakom. Pourquoi c'est marqué Vayakom? Parce qu'il n'arrivait plus. Comme ça, c'est marqué dans. Mais je n'ai pas vérifié, l'ordinateur ne marchait pas. Alors ici, ce qu'on voit, le respect sur une tzadékette, c'est quoi? C'est Maasim, c'est les Maasim Tovim. Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est le inan de la Hanava qu'elle avait. Ma femme m'a dit qu'elle était son professeur, elle était brillante, mais jamais elle avait de la Ga'ava. Alors ça, depuis longtemps, on a déjà dit que le inan, le fait qu'elle n'avait pas de Ga'ava, ça, elle savait que la Chokhma, l'intelligence, le génie qu'Hachem lui a donné, c'est pas elle, c'est une matin d'Hachem. Donc ça, on ne peut pas se glorifier. D'ailleurs, même que la Hanava, comme on a dit, le Abraham, Moshe Rabbeinu, c'est marqué Va'ish Moshe Anav Savlan. Quelqu'un qui est Anav, il est toujours Savlan. Il n'a pas à s'énerver. Pourquoi il a. Quelqu'un qui est Ga'ava, il dit pourquoi il ne m'a pas fait. Et on a vu ça dans toute sa vie, avec son mari, avec les enfants à elle. Je suis mis pareil que chaque enfant il a son caractère, comment il arrivait à les mettre ensemble. Chacun, ils se complètent. Chacun qui complète. Mais tout ça, ça provient de la Hanava. Mais cette Hanava, ce n'est pas une Hanava parce qu'elle travaillait sur la Chokhma qu'Hachem lui a donnée. Elle a mis en pratique comment on peut aider l'autre, comment on peut aider les enfants, les tamidot qu'elle avait, comment, et ça c'est la simha, et même le kiddushim Shabbat, derrière son mari, Mistama qui elle aussi, parce que c'est pas facile. Donc je termine parce que les gens disent déjà Baruch Hashem, elle méritait que Baruch Hashem, dans la même semaine, elle a été enterrée. Il faut voir que tout ça dans Hasdei Hashem. On n'a pas à se plaindre. Des fois, il faut tzaddik ou Hashem. Tzaddik, Akshmochou, il est tzaddik. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Tout, c'est Akshmochou. Toujours, il fait pour le bien. Donc, il faut que toujours on voit dans les choses que le côté positif. Et apprendre de ses mitzvot à elle, d'être anav. Et même si Hashem donne de la chokhma, il ne faut pas s'accaparer. Il ne faut pas corriger dit. Il ne faut jamais prendre la chokhma pour nous. Il ne faut pas croire que c'est nous. C'est nous qu'on a été jamais. Après qu'on a compris toute la sougia, savoir que c'est Hachem qui a donné la chokhma. Même après qu'on s'est fatigué, c'est Hachem qui donne la chokhma. Ça qu'il faut apprendre d'elle, comme ça ajoute le srouyot pour elle. Parce que quand elle est partie maintenant, comme il a dit son mari, c'est qu'il y a un manque de Kiddush Hachem. Quand elle était là, elle était Mekadesh Shem Shamayim. Les gens disent, ah, comme elle est bien cette femme-là, comme elle fait le shalom entre les personnes. Donc nous, quand elle est partie, ça manque dans le Kiddush Hashem qu'elle a fait. Donc nous, on doit prendre sur nous de travailler plus sur la Hanava, surtout Elul maintenant et surtout être modèle Hashem sur tous les Hasadim. Ça fait partie aussi d'Akshua, parce qu'Akshua, il veut nous donner des choses. Mais il faut qu'on soit reconnaissant pour qu'il puisse nous donner. Il a dit tout à l'heure à son fils, même la salade, c'est normal qu'un fils, il fait à sa mère. Mais quand même, elle était touchée. Ça, c'est de la chokhma. Toujours comme ça, le fils aussi, il raffine le caractère d'être mechabed. Il m'a dit, il a fait une dissertation sur Kiboud Avaim quand il était élève. Ma femme m'a dit, je ne sais plus c'est qui est le professeur, si c'est elle ou moi. On ne savait plus tellement elle a bien fait. Elle avait bli'anra une chokhma, elle a appliqué avec ses enfants, donc on prie Hachem, qui a pris d'en haut, qu'Hachem donne des kohot à son mari,
qui continue à être ma Torah, avec son Mitchazek. Et à ses enfants, maintenant j'oublie pas Shmuel d'abord, qu'Hachem lui donne des kohot aussi, qui étudie bien, qui continue à progresser. Et Meir, qu'Hachem lui donne ce qu'il a besoin. Yehuda, qu'Hachem lui envoie une bonne kala, comme ça il peut encore progresser dans Avodat Hashem. Parce que Shalom Lo Isha, Shalom Lo Simha, comme ça tu auras la Simha, et la Torah et tout, et du ciel. Elle pense à vous, elle pense aussi à ses parents, et à ses frères et sœurs. Elle prie pour tout le monde, Be'ezrat Hashem. Elle est tranquille dans la Baba. C'est nous qu'on est là, qu'on manque. Donc il y a qu'Hachem il nous donne des kohot pour compenser ce qui manque et travailler surtout sur la Hanava. C'est beau la Hanava. Je voulais travailler sur la Hanava, mais j'ai pas été zoché. Même pour étudier, il faut avoir du shrout. Et il a dit que Be'ezrat Hashem, que d'abord, comme on l'a dit, elle prie pour ses frères et sœurs et tout le monde, Be'ezrat Hashem. מכובד הרב קצנשטיין, לא איש דברים אנוכי, אני לא דרשן ולא רגיל לדבר פעמים. במצב כזה, במקום גדולים אל תעמוד. במצב כזה, אבן מקיר תזעק. כל העולם נדהם. כאילו, פתאום נרעש, לא צריכים פה להגיד רשות. המצב מדבר, צועק לעצמו. כתוב בפסוק, ואחריכם כל בית ישראל יבכו את השריפה וששרף השם צרותיהם, הצרה של תלמידי חכמים מוטל על כל הציבור, ומה עוד אלו שמכירים אפילו קצת מעלת משפחת צרפתים ומעלת כבוד יוסף הזוגי, שאני מכיר ידיד נפש שלו הרבה שנים. כתוב בירושלמי, כתוב שבטים מציאה מצאו, מה זאת עשה אלוקים לנו? אחי יתנה לי פה, הם מצאו מציאה, והכל בדין ובחשבון, אין דבר בחינם. ואנחנו שעבדנו, כתוב, אחד מהמורים, שעבדנו הכי אני מתבייש לדבר חזק. כל מה שאומרים, ננסה. שמענו קודם, אשת חיל נמצא, רחוק מפנינים. ראינו רב יוסף שליטה, שיבדל לחיים טובים וברכים. יום יום גולה למקום תורה, יושב אוהל בתמידות בנאמנות, מרביץ תורה בכל מקום, תורתו עמו ואחרי עליו. אפשר לחשוב שזה קל, האשת חיל נמצא. כל מעשה של האשת חיל זה בסתר. וידוע, הבורח מן הכבוד רודף אחריו. אומרים ככה, עכשיו, ומתי זה הכבוד משיג אותו, הוא בורח יותר מהר, הוא רץ, הכבוד רץ אחריו. מתי זה משיג אותו? כשהוא כבר לא יכול לברוח. כתוב במדרש, כתוב בפסוק, טוב, אחרים,
ויום, אחרית דבר, סוף דבר הכל נשמע, אחרית דבר, בשעה שבן אדם נולד, לא יודעים, נו, איך הוא יתפתח, איך הוא יתגדל, מה יהיה מעשו. וכשהוא מגיע לתחנה בסוף, וכל העולם משבחים אותה, אשת חיל מי ימצא, מהספדו של אדם ניכר, שאדם גדול הוא, אשת חיל מי ימצא. כתוב בגמור יומא, נשותיהם של תלמידי חכמים, שמנדדות שינה מעיניהם, אנא נשים במאי זכיין דנטרא לגבריו. איך אפשר להבין מסירות נפש? שמענו כאן רבי יוסף שיטה. הסבלנות, הנאמנות, בלי הנחה, עם שמחה, תלך לבית המדרש, תרביץ תורה, בבחינה של, כמו שאמר רב עקיבא, שלי ושלכם, שלה. אפשר להתפעל מהצילוקה של הצדקת הזאת. אמרתי קודם לרב יוסף, הלא דבר הוא היה במעשה, לשם מה? לשם טיול, גם בחינה של לחזק, להקים עולה של תורה, חלק מעבודת הקודש. והיא, ושמענו כאן רב יוסף, הוא היה כמו אברהם, כאילו הוא מגיע מהעקדה, הוא לא יחד איתה, היה אברהם, הוא לא יחד איתה, אין מסירות נפש יותר מזה. היא ויתרה על זה שבעלה החשוב, ייבדל לחיים טובים, שהיא בצילה על צידה מסירות נפש, והכל כדאי. אין קידוש השם יותר מזה, מסירות נפש, ממש לשם שמיים, הקידוש השם. אלו דברים שאין להם שיעור, אין קצבה ואין ערך, תורת חיים ואהבת חסד, הבצת תורה לרבים. וזה פשוט שזה זכות אבות וזכות שלה, של הצדקת הזאת. משפחה. אבל אברהם, מכירים אותו מאז ומשנים, מקדמון לקדמוניות. בכל המשפחה, אהבת תורה, אהבת חסד. והעיקר, קבלת הנהגת שמיים, בלי קסטיון, בלי שאלות. בפסוק פרשת השבוע, תמים תהיה עם השם אלוקיך, ואז תהיה עמו ולחלקו. הדברים גדולים, אפילו דברים קטנים, חושבים שמבינים. יש דברים שזה למעלה מכל שכל, מכל הבנה. להבין אי אפשר. אבל הפותח בשם חסד לסובבנו. יוסף הצדיק נמכר למצרים, אחים שלו מכרו אותו, אין הבנה, אין שכל. אלוהי, סוף דבר, תשמע, נמכר לעבד נמכר יוסף, עד פה דברו, אמרת השם, צרפתו, נצרף צירוף אחר צירוף, בסוף, נפילה, ירידה, צורך עלייה. אנחנו לא מבינים. שמעתי פעם, אמרתי כל פעם יוסף, ברבי ששואר זצ"ל, בגייצר, לפני הרבה שנים. הוא אמר ככה, יש דברים חושבים שמבינים, לפי האמת לא מבינים כלום. לפעמים יש קושיה, שזה כל כך קושיה, זה קושיה כל כך למעלה מן השכל, שאין תירוץ, יש רק תירוץ אחד. תמים תהיה משם אלוקיך, צדיק אמונתו יחיה. אבל לא מחפשים תירוצים. אבל יש הרגשת הלב, כי אמרת אלוקים, לי טוב, עמו אנוכי בצער. אי אפשר לחשוב לא סיבות ולא עניינים ושום דבר, חוץ מדבר אחד, שברוך השם, היא חיה את חייה בנאמנות
עם מסירות, עם חסד, עם אהבה. היא יצאה מן העולם, אני חושב מותר להגיד ברבים, לפני דקות שאני חושב מותר להגיד שיצאה מן העולם על קידוש השם, מסירות נפש, לאהבת התורה, להרבצת תורה, בלי ויתור. אשריהם שנשותיהם שלכם מנדדות, נשארים לבד. הייתה לבד, בעלה לא איתה. הוא הולך לבית המדרש, הוא הולך לחזק תורה. אין מסירות נפש יותר מזה. אשריכם, כל המשפחה. אשריך, רבי יוסף. זכיתם כל השנים לנר, ממש נרות שבת שלא קבעו, משבת לשבת, נר מערבי. בחינה כזאת, אור גנוז, שמענו קודם, לא יכפה בלילה נרה. בכותלי בית המדרש מעידים, בכותלי הסמינר, ויעקב תלמוד תורה, ואצלבין מעידים, לא יכפה בלילה נרה. עכשיו היא הלכה, לא יכפה בלילה נרה. היא הלכה על קידוש השם. אם יצא שהאור הזה, אור הגנוז, יוסיף ויעיר כל מי שמתעורר במצב כזה. יש אומרים אותיות פורחות, לוחות נשברות, אותיות פורחות, כל אחד החי ייתן לליבו לקחת לעצמו. מה זה מסירות נפש? לא להתלונן על דברים קטנים. החיים חשובים. ואפשר לזכות לנצחיות, ולחזק, ולעודד, ולשמח, ולהקים בתים בישראל. אשריכם, זכיתם לדוגמה המהירה הזאת. ואשרי לכל מי שמתעורר, וזה יהיה עילוי נשמה. אם יצא השם, רבי יוסף יוסיף כוח. אם יצא השם, יוסיף כוח. מחי אל חי, וזה קידוש השם, ואין ספק בעולם. אם שואלים את הנפטרת הגדולה, מה רצונה? אנחנו אומרים, כבוד גדול עשו לו, חזקיהו המלך, הושיבו ישיבה על קברו. ישיבה על קברו. תלמוד תורה, תורה ברבים. עם כל ההתעוררות, מה להלן, ואין מבלירו. עכשיו יש התעוררות. מה זאת עשה אלוקים לנו? החיים לא פשוטים, וצריכים לחטוף, וצריכים להתעורר. רבי יוסף, יוסיף כוח בכל המשפחה, מחיים אל חיים. וזה בלי ספק היה רצונה, אם שואלים אותה. לא חס ושלום להשתכר בדיכאון. יוסיף כוח עם שמחה. לשמח אחרים, תמיד חכם. צערתו על פניו, כל מקום שהוא הולך, צערתו מעידה עליו, תמיד חכם. מוסיף כוח אצל אחרים, לא חס ושלום, עצות. בכל זמן מת לכל חפץ. אם יצא השם יוסף, יוסיף כוח, שמו כנו יוסף, יוסיף כוח, וחייל אל חייל, להגיד תורת חיים, אהבת חסד, ונזכה כולנו. לראות ובילה המוות לנצח, וכולכם תזכו לנחמה, לישועה ולהתעלות בחבקות, במידת הלכה וצדיק באמונתו יחיה. החפץ חיים אמר, למי שיש לו אמונה אין קושיות. מה בן אדם יודע? מי שחס ושלום חסר לו, קצר, אין תירוצים. אמונתו יחיה. יצא השם תוסיפו כולכם להוסיף כוח, לחזק, להרבות תורת חיים ואהבת חסד. בזכות הצדקת הזאת, בזכותכם תיבדלו לחיים טובים, נראה כולנו בגאולה, בישועה ונחמה מלאה ושלמה בקרוב בימינו. רק רוצים להודות מעומק הלב. אנחנו לא נוכל להזכיר את כולם, אבל רק מה שנזכור כרגע, לרב תירי ליברטי מיליון, הרב יעקב ליברטי מיליון, שממש
מסייע בכל דבר שנצרך, וכל התלמידים של רבי יוסף מיליון, כל מי שנתן ותמך בעלודון שפתחו, הקדוש ברוך הוא יחזיר לכם בשמחות, כפל כפליים, וכן לגיסות ולגיסים של משפחת צרפתי שעזרו ותמכו בכל מה שצריך במשך השבעה. יישר כוח גדול לכל מי שעזר ונתן. תודה רבה. אנחנו רוצים רק להוסיף. והרב פרש. אנחנו רק רוצים להוסיף שאנחנו מודים לחתן חנן אל, שממש עבד ללא לאות כל השבוע הזה, לחשוב על הכל, לחשוב על השבת, לחשוב על היום הזה, על הסרטה, הגברה ועל הזום, על כל הדברים שהוא עשה, הוא לא הפסיק כל הזמן לחשוב שלב על המצבה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שמירה עליונה, ישמור אותו מכל רע, הוא וכל משפחתו וכל המשפחה. הרב פרש שנתן את הבניין, יישר כוח גדול, זה מצווה עצומה ועזר לנו מאוד. חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דיברך יראותה וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, בחי יכול וביום יכול חיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שמי רבה מברך, עלי עליו נעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תשמחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון, לידבין ועסקין באורייתא קדישתא דיברת דן ודי בכל אתר ואתר, אלנה ולהון ולכון שלמה חינה וחסדה, היעריכם זונר ויחה ורחמה, נקודה מלה מראה שמיה והרעה ואמרו אמן. שלמה רבה מן שמיה, חיים מסבה וישועה ונחמה ושזבה ופואה וגאולה, סליחה וכפרה ורווח והצלה, לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. תפילת ערבית. תפילת ערבית. תפילת ערבית בעוד 5 דקות. Amen.
הכל הוקלט. ואיך... בצליל ובזמר. זה אתה? נכון. עכשיו אני יופיע בלי שום סיסמה? אני אכריז עוד פעם. בסדר היום. Alors, cher public, le caméraman m'a dit de faire passer un message. Celui qui veut revoir les spédines de la Shiva ou qui a manqué une partie, il peut voir ça sur tout a été enregistré. Ça peut se regarder sur internet. Il faut taper Beslil ou Bezemer. C'est le nom du site du caméraman. Et là-bas, on peut regarder, revoir la Shiva pour celui qui est intéressé. Black David.
מאיר? מאיר, תיבה? On n'a pas entendu Shmuel. Ah. Alors, moi je préfère appeler Shmuel. Hein? Mais toi, c'est toi l'interprète. Non. אדוני צבאות עמנו, גדלנו ולעקב שלה, אדוני צבאות, אדם ותח בה, אדוני יושיע מלך יעלנו ביום דורנו. גדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועל מה דיבר חירותי וימליך מלכותי ויעצמר חוקני ויקרב משיחי. אמן. וחי יכול ובכל וחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. אמן. שמי דקודשה בריחו אלא מן כל ברכתה שעתה שברכתה ונחמתה אדם מרן בעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם Adonai